মহাবতার শ্রী শ্রী বাবাজি সম্বন্ধে যে কথাটা বলতে চায়, ইনি হচ্ছেন এক অলৌকিক দিব্য মহাশক্তি। তিনি আমাদের ধরা ছোঁয়া সীমিত গণ্ডি, আমাদের মন বুদ্ধি চেতনা এসবের বহু ঊর্ধ্বে অবস্থান করছেন। I think I was much too close. He was like a person, and then I realized, oops, he is much freer. He is much higher. बम 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 3 थपकी मेरे पीठ में मारी, कुछ नहीं होगा, जाओगा। तब से मुझे कुछ नहीं हुआ। हैराखान विचित्र है धामा, पावन अमृत सुखद विश्रामा। गौतमी गंगा गर्भति निस्जन, सिद्ध सुरासुर अर्जति अनुजन। श्री कैलाश शिखर की शोभा, देखत ही मन उद्यत लोभा। यही गिरि तल पर ब्रह्म गुफा है, गुफा ही शुद्धि प्रतिपाद्य गुफा ही महा है। प्रभु जब से यहाँ की निवासा, नंदन वन मानो लगत उदासा। जैसा देवताओं का स्वर्ग लोग वैकुंठ लोग में नंदन वन है कहते हैं, वैसा वहाँ उदास लगता है, हैराखान अच्छा लगता है। আমরা কল্পনাও করতে পারি না যে ওই স্থানটা ঠিক কতটা পবিত্র, কতটা মহাশক্তি ওই স্থানটার মধ্যে লুকিয়ে আছে। হৈরাখান্ড এই শব্দটা এসছে হরিয়াখণ্ড শব্দ থেকে। হরিয়াখণ্ড শব্দের অর্থ, পাহাড়ি অর্থ হচ্ছে পবিত্র ভূমি, তাই এরা এই স্থানটার নাম দিয়েছিল হরিয়াখণ্ড। পরবর্তীকালে এই হরিয়াখণ্ড শব্দটার থেকেই অপভ্রংশে এসে হৈরাখান্ড হয়ে গেছে। রেকর্ডস যা পাওয়া গেছে হৈরাখান্ড সম্বন্ধে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে এটা অনাদিকাল থেকে ঋষি মুনিদের একটা পবিত্র তপভূমি। हरियाखंडी नाम तो उच्चारण मात्र से 5 देवताओं की पूजा का फल होता है। जो लोग वैष्णव हैं या शैव हैं, शाक्त हैं, उनमें 5 देवताओं का एक बनता है, आपका काउंसिल होता है। तो इसे कहते हैं 5 देव उपासना, पंचदेव उपासना। तो बाबाजी महाराज कहते थे कि बाबा का नाम का उच्चारण मात्र, हरियाखंडी नाम का उच्चारण मात्र से 5 देवताओं की उपासना का फल प्राप्त हो जाता है। इधर मतलब जो सुकून होता है ना, अलग है, मतलब हर जगह से अलग है। तुम कहीं भी चले जाओ, लेकिन इधर आके मतलब जो जैसे हम भीड़ में रहते हैं, मुंबई महाराष्ट्र के जितने भी भीड़ में रहने वाले लोग हैं, इधर आओ ना तो मतलब सब कुछ खो जाता है। उसे लगता है बस बस भगवान है और कुछ नहीं है। আজকের দিনে হৈরাখান্ড জায়গাটার যেটা সব থেকে বিশেষত্ব, এই জায়গাটার পজিটিভ ভাইবস, একটা পজিটিভ অ্যাপ্রোচ ওভারঅল এখানে নেচারের মধ্যে যেটা আছে, এখানে সত্যি একটা শান্তি বিরাজ করে। হৈরাখানে আসাটা হয়তো শুধু জায়গার জন্য কেউই আসে না, এখানে আসে লোকে হৈরাখান্ড বাবার জন্য। আঠেরোশো সাল থেকে নিয়ে 1984 অব্দি মহাবতার বাবাজি, হৈরাখান্ড বাবা যা রেকর্ডস আমাদের কাছে আজ পর্যন্ত পেয়েছি যতটুকু, যদিও অনেক জিনিস আমাদের অজানার বাইরেই এখন রয়ে গেছে, রহস্যই রয়ে গেছে। যেটুকু প্রকাশিত হয়েছে সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে মহাবতার বাবাজি বিভিন্ন নাম নিয়ে, কখনো মুনীন্দ্র ভগবান রূপে, কখনো শিবাবতার রূপে, কখনো অবধূত বাবা রূপে, হৈরাখান্ড বাবা রূপে, নামগুলো আলাদা আলাদা। এই নামে তিনি এই লীলাক্ষেত্রটাতে বারংবার প্রকট হয়েছে, হৈরাখানের এই ভূমিটাতে। এই ধামের একটা বিশেষ হচ্ছে যে এখানে কেউ যদি কিছুকাল খুব একান্ত মনে সাধনা করে, তাহলে বাবাজি বলছেন সে বহু যৌগিক শক্তি লাভ করবে, যেটা অন্য কোনো জায়গায় সম্ভব নয় অত সহজে। এটা একটা বরদান বলা যেতে পারে এই স্থানটা। বাবাজি বলেছেন, আমি আকর্ষণ না করলে
আমি না চাইলে কেউ এখানে আসতে পারবে না। কেবলমাত্র আমি যাদেরকে আকর্ষণ করে এখানে আনবো তারাই এখানে আসতে পারবে। বাবাজির সঙ্গে আমার যে আলাপ বলা যায় বা পরিচয় বলা যায়, সেটা অনেক দিন আগে থেকে। 2008 সালে অটোবায়োগ্রাফি অফ এ যোগী পড়ে মহাবতার বাবাজি সম্বন্ধে জানা যায়। তার কত আয়ু তার এখনো ঠিক নেই, কেউ বলে 1800, কেউ বলে 2000, অনাদি অনন্ত এরকম তার অবস্থা। আরেকখানি বই আমার হাতে এলো, হৈরাখান বাবাজিকে যেমন দেখেছি, দ্বারকানাথ ভট্টাচার্যের লেখা। এই দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য হচ্ছেন শ্যামাচরণ লাহিড়ীর শিষ্য। রানীক্ষেতে যখন শ্যামাচরণ লাহিড়ী ছিলেন তখন বাবাজি মহারাজ তাকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। এই দুটো বই পড়ে বাবাজি মহারাজ, হৈরাখান বাবাজি সম্বন্ধে আমার আগ্রহ জন্মে। মুনিরাজ্জির সাথে আমার ওভার ফোনে কন্ট্যাক্ট হয়েছিল। তিনি আমাকে বলেন যে তুমি এখানে এসো, এবং আসার রাস্তাও তিনি আমাকে দিয়ে দেন যে এইভাবে তুমি আসবে। কিন্তু সময় না হলে কোনো কিছুই কাজই হয় না, বিশেষ করে স্পিরিচুয়াল জার্নি, আধ্যাত্মিক জগতের জার্নিতে সময় না হলে কিছুই হয় না। বাবাজির এটাও একটা কথা আছে যে এখন যারা আসছো এখানে, তারা কেউ মনে করুন এটা প্রথমবার আসলে। তোমার জন্মান্তরের অনেক জন্ম আগে, কোনো জন্ম আগে তুমি একবার এসেছিলে, সেই জন্য তুমি আবার এখানে এসছো। কেউ এখানে ফার্স্ট টাইম আসে না। যে প্রশ্নটা সব থেকে বেশি মাথা চাড়া দেয়, পৃথিবীর বহু মানুষ, অধিকাংশ ভক্ত বাবাজিকে শিবজির অবতার বলে মানেন। এই উত্তরটা খুঁজতেই অ্যাকচুয়ালি এখানে আসা, যে বাবাজি কি শিবজির অবতার নাকি উনি আরেকজন সন্ত। যেরকম প্রচুর সাধু সন্ন্যাসীর দেশ আমাদের দেশ, সেরকম একজন মহান সন্ত নাকি উনি সত্যি শিবজির অবতার? Yes, it's Shiva. Maybe it's a part of Shiva. Like all the stars is part from one star. The first times, the first years, I think I was much too close. He was like a person or like a father or a friend. And then I realized, oops, he is much freer, he is much higher. And there was a little distance because I realized he is not a normal person. He is someone else. So my first time I was here, he made a lila, he created a lila that I felt in the body very dense. After one day, everything was bursting out. I was crying one day. All the ashram was sad with me. And he wants to know that I know what is anger, what is sadness, what is joy. So I should be conscious of all we can feel. Now I have again a lot of respect, and I want to learn the proper form to go to him. I mean, I know I have to be washed, rinse my mouth, and how to enter a temple, but also from the inside, just to, be silent. Come more to the point of silence and then come to him. হৈরাখানে যখন আমি প্রথম বাবাজিকে দেখেছিলাম, ভোর 4টের সময় বাবাজি যখন যজ্ঞটা করতেন, বাবাজির মুখের মধ্যে যে দীপ্তি, যে আলো, যে জ্যোতির্ময় ব্যাপারটা দেখেছিলাম, বাবাজি যেন চলমান মনে হয়েছিল। উনি নিজেই চলমান মহাদেব শিব। একদিকে কৈলাস পাহাড়, অন্যদিকে দেখছি বাবাজি যজ্ঞ করছেন। যতদিন হৈরাখানে ছিলাম ততদিন আমরা ভোরবেলা বাবাজির ওই দর্শনটা করার জন্য অত ঠান্ডার মধ্যে অশ্বত্থ গাছের তলায় বাবাজি দর্শন বসতেন, যজ্ঞতে বসতেন। তারই মধ্যে বাবাজির ওই যে রূপ,
সেই রূপ আমি জীবনে কোনোদিনও ভুলব না। তিনি যে সাম্য সদাশিব, যে স্বয়ং মহাদেব, সেটা বুঝতে পেরেছিলাম সেই দিন। এটা একটা বিরাট পাওয়া। শুধু আমি কেন, যারাই বাবাজিকে দেখেননি এবং পরবর্তীকালে বাবাজিকে হয়তো স্বপ্নে পেয়েছে, হয়তো অন্যরকম ভাবে পেয়েছে, তারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন যে কে ছিলেন বাবাজি, তিনি কি ছিলেন, কে ছিলেন বাবাজি। सीताराम ओमकारनाथ बाबा के मैंने दर्शन किए केवल। बाबा के दर्शन करने आए थे, वहाँ हम भी वहीं ठहरे थे हरिद्वार में, जहाँ और उनका ऋषिकेश में आश्रम था। उनको पता लगी कि बाबा हैदाखान या महाअवतार बाबा आए हुए हैं, तो वो भी आ गए दर्शन करने। और ये बात पैरालाइज था, ये इतना हिस्सा उनका नीचे का पैरालाइज था। तो दो उनके शिष्य साथ में थे, वो आए, खड़े रहे। उनको कहा, 2-4 ही लोग थे साथ में, कि भाई आप कुर्सी बैठे, इनको बिठा दीजिए। तो बोले नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। जब बाबा आ गए अंदर से निकल के, तब उन्होंने अपने शिष्य को बोला, दो को, कि मेरे को नीचे बिठाओ। लोग अपने आप नहीं बैठ सकते थे ना, उनको बिठाया। फिर बोला मेरे को ऐसे लिटा दो उल्टा जमीन में। उन्होंने दोनों ने लिटाया। मैं सोच रहा हूँ क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, लेकिन मुझे बाद में समझ में आया he was paralyzed, we can't do anything himself। तो उनने साष्टांग प्रणाम करने के लिए उनसे अपने दोनों शिष्य से कहा था कि मेरे को ऐसे लिटाओ, और साष्टांग प्रणाम किया बाबा को, और फिर उठे। अब जैसे भाई हम तो बंगला नहीं समझते ना, तो एकदम से जो 4-5 लोग, क्या तुम बाबा हैदाखान बोलता है, तुम क्या जानता है इनको, आई नो हु इज ही इज गॉड। বাবাজি প্রথম যখন কলকাতায় এলেন আর কি, তখন ওঙ্কারনাথ বাবা তাকে দর্শন করতে এসেছিলেন। যাদের বাড়ির গুরু নন্দীবাবুদের তো গুরুদেব উনি হন, ওরা খুব ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি একটা চেয়ার বা ছোট ইয়ের মতো তাকে উঁচুতে বাবাজির পাশে বসাবে বলে নিয়ে এসছে। কিন্তু উনি ওদের পরিষ্কার বললেন যে আমার স্থান ওখানে নয়, আমার স্থান বাবাজির চরণে। বসলেন না তিনি। উনি ওইভাবে বসে বাবাজির কাছে উনি প্রথম যে কথাটা বললেন সেটা হচ্ছে যে আপনি আমাকে যে কাজ দিয়েছিলেন আমি তা সম্পূর্ণ করেছি। কিছুক্ষণ পরে তিনি দেখছি আমরা ওনার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছে। এই অবস্থাতে ওঙ্কারনাথ বাবা বাবাজির দিকে তাকিয়ে বলছেন, ভক্তদের যারা কাছে আছে তাদেরকে দিকে তাকিয়ে বলছেন, আমি ওনাকে এখন কৃষ্ণ রূপে দর্শন করছি। তারপরে উনি বললেন বাবাজিকে যে আপনি লাহিড়ী বাবাকে যে ক্রিয়াযোগ দিয়েছিলেন আমিও সেই ক্রিয়াযোগ করেছি। পরিষ্কার বললেন। বাবাজিও তার দিকে তাকিয়ে হাসছেন, মুচকি মুচকি হাসছেন। তো বাবাজি হচ্ছেন মহাবতার, আর ওঙ্কারনাথ বাবাকে ওনার শিষ্যরা বলেন অবতার পুরুষ বলেই ব্যাখ্যা করেন। এমনিতেও তিনি একজন মহাসিদ্ধ পুরুষ, মহাসাধক, মহাযোগী। তো এইরকম দুটো মহাশক্তির যখন মিলন হয় তখন এইরকম একটা শক্তি প্রবাহ ভয়ঙ্কর আকারে বিস্ফোরণের মতো ঘটে। একটা অবতারের সাথে মহাবতারের মিলন হওয়া, দুটো মহাশক্তির যে মিলন হওয়া, এটাকে দর্শন করা অনেক সৌভাগ্যে, অনেক ওনাদের হয়তো কৃপা হলে এগুলো হয়। তখন বাবাজির ভক্তরা ভজন থেমেছে, ভোলে বাবা কি জয়, ভোলে বাবা কি জয় বলছিল। 2-3 বার জয়কার দেওয়ার পর উনি হাত তুলে সবাইকে থামালেন, থামিয়ে বললেন যে খালি ভোলে বাবা কি জয় বললে ওনাকে অনেক ছোট করে দেওয়া হয়। তো তখন বললেন বলো তোমরা আমার সাথে, এই বলে বলছেন বলো অখণ্ড পরব্রহ্ম ওঙ্কার ভগবান কি জয়। তো আমাদেরকে যেন চোখে আঙ্গুল দিয়ে ওঙ্কারনাথ বাবা পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। প্রথমেই বলছেন আমি ভগবান কৃষ্ণ রূপে দেখছি,
কেন বলছেন না তাঁর ইষ্টদেব কৃষ্ণ ছিল? আমরা জানি যে স্বয়ং জগন্নাথ দেব ওনাকে আদেশ করেছিলেন মহামন্ত্র প্রচারের জন্য। এই যে হরে কৃষ্ণ মন্ত্রকে উনি দীক্ষা দিয়েছেন, প্রচার করেছেন সারা বিশ্বেতে। প্রায় 7 লাখের উপর ওনার শিষ্য ছিল সে সময়কার কথা। তো এত অসংখ্য মানুষ যে ওনার মাধ্যমে কৃপা প্রাপ্ত হয়েছেন, শক্তি প্রাপ্ত হয়েছেন, এই মহাশক্তি প্রদান করার আদেশ দিয়েছেন স্বয়ং জগন্নাথ পুরী। তো এই যে কথাটা উনি বলছেন, আপনি আমাকে যে কাজ দিয়েছিলেন আমি তা সম্পূর্ণ করেছি, মানে বাবাজি যে জগন্নাথ সেটাও একটা ইনডাইরেক্টলি বুঝিয়ে দিচ্ছে। আবার এর থেকেও বড় পরিচয় তিনি একদম যাওয়ার আগে শেষে ভক্তদের দিচ্ছেন যে খালি ভোলে বাবা কি জয় বললেই না তা অনেক ছোট করে দেওয়া হয়। তিনি হচ্ছেন অখণ্ড পরব্রহ্ম ওঙ্কার ভগবান, মানে যেই শক্তির উপরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কেউ নেই, যার মাথাতে আর কেউ নেই, যিনি একদম সুপ্রিম পাওয়ার এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, সেই শক্তিটাই, এই অব্যক্ত শক্তিটাই লৌকিক জগতে একটা মনুষ্য দেহ ধারণ করে এখন তোমাদের সামনে লীলা করছে। 1969 সালে মহেন্দ্র মহারাজের যখন দেহ ছাড়ার সময় হয়ে এলো, তখন তিনি তার প্রিয় শিষ্য বিষ্ণু দত্ত শাস্ত্রীজিকে ডাকলেন, ডেকে বললেন যে আমার তো দেহ ছাড়ার সময় প্রায় হয়ে এলো, আমার গুরুদেব বাবাজি মহারাজেরও আগমনের সময় হয়ে এলো, উনি যখন আসবেন তখন তোমাকে আমি একটা গোপন মন্ত্র বলে যাচ্ছি, এই গোপন মন্ত্রটা উনি বলবেন, এই মন্ত্রটি একমাত্র তুমি আর বাবাজি মহারাজই জানেন, আর কেউ জানেন না। সেই মন্ত্র সঠিক হলে তাকেই তুমি আমার পরমারাধ্য গুরুদেব বাবাজি মহারাজ বলে জানবে, এবং তার ডান পায়ে ও বাঁ হাতের উপরের দিকে কাটা চিহ্ন থাকবে। এইগুলো দিয়েই তাকে শনাক্ত করা যাবে যে তিনি আমার পরমারাধ্য গুরুদেব বাবাজি মহারাজ। এরপরে 1970 সালের জুন মাসে হৈরাখানের আদি কৈলাসের পাদদেশে একটি গুহায় বাবাজি মহারাজের আগমন ঘটে, আবির্ভাব ঘটে, এবং তিনি বিষ্ণু দত্ত শাস্ত্রীজিকে দেখে সেই মন্ত্রটি উচ্চারণ করেন এবং তার ডান পায়ে ও বাঁ হাতে সেই চিহ্ন, কাটা চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। এর ফলেই প্রমাণিত হয় যে আমাদের এই হৈরাখান বাবাজি মহাবতার বাবাজির নবরূপ। যখনই কোনো মহাবতার পৃথিবীতে অবতরণ করেন তখন তিনি তার শরীরে কিছু মাঙ্গলিক চিহ্ন নিয়ে আসেন। যেরকম ভগবান শ্রীরাম, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতরণ করেন পৃথিবীতে তখন তাদের পায়ের 5-6টি করে মাঙ্গলিক চিহ্ন, দিব্য চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। একই রকমভাবে আমাদের হৈরাখান বাবাজি যখন পৃথিবীতে অবতরণ করেন তখন একজন ভক্ত কৌতূহলবশত তার পায়ের ছাপ নেয় এবং সেই পায়ের ছাপে দেখা যায় যে প্রায় 26-27টি দিব্য চিহ্ন, মাঙ্গলিক চিহ্ন বাবাজির পায়ে আছে, যার মধ্যে শঙ্খ, চক্র, পদ্ম, ময়ূর, ওম, এমনকি রাশিচক্রের 12টি রাশির যে চিহ্ন সেগুলো বাবাজির পায়ে দেখতে পাওয়া যায়। बताते हैं यहाँ हमारे पूर्वज लोग कि हैदाखान विश्व धाम में ब्रह्मचारी महाराज थे कोई, उनको दर्शन देने स्वतः ही भगवान भोलेनाथ जी हैदाखान पहुंचे थे, मीन भक्त हुए उनके। हैदाखान विश्व धाम में एक गुफा है, भोलेनाथ जी गुफा के भीतर को गए उनको दर्शन दे करके। उसके बाद भगवान गुफा के भीतर गए, बड़ा आश्चर्य हुआ ब्रह्मचारी महाराज को। वो बोले कि यार भगवान दर्शन देने उतनी दूर से आए, अब कहाँ को गए? भगवान भोलेनाथ जी वहां गुफा के भीतर से यहाँ पहुंचे, ये मीन पर्वत पर। तो तब ब्रह्मचारी महाराज ने सोचा कहीं ऊंचे पर्वत में गए होंगे, मैं भी उनके पीछे पीछे चलूं। तो ब्रह्मचारी महाराज उनके पीछे पीछे यहाँ पहुंच गए। यहाँ पे मीन लिंग की स्थापना करी भोलेनाथ जी ने और हवन कुंड की स्थापना करी, और उसमें एक दिया है जिसको प्रधान दिया बोलते हैं, वो जलाया होगा उस टाइम में। अब हम तो जाने कौन सी पीढ़ी की बात है,
अब हवन बगैर आदि शक्ति के नहीं होता है। तो जैसे ही ब्रह्मचारी महाराज यहाँ पे पहुंचे, उन्होंने आदि शक्ति प्रकट करके यहाँ पे हवन किया। कब हुआ? सतयुग में। सतयुग भी गया, त्रेता युग भी गया, द्वापर में तब पांडव और कौरवों की लड़ाई हुई। तो यहाँ पे पांडव जो है गुप्तवासों पे आस्था लेने पहुंचे थे। तो यहाँ द्वापर से यह मंदिर हमारा पूजनीय हुआ है। हैराखाने এই পূর্বাঞ্চলের যে কৈলাস পাহাড়টাকে আমরা দেখছি, এই কৈলাসটাই বাবাজি বলছেন আদি কৈলাস। তার কারণ এটাই উনি বলছেন ভগবান শিবের মুখ্য এবং আদি তপস্যা ক্ষেত্র, এবং এরও ভীষণ মাহাত্ম্য। এই পুরো কৈলাসটা সোনা দিয়ে তৈরি, সুবর্ণ কৈলাস বলে এটাকে। এই জন্য খালি আদি কৈলাস নয়, এটাকে সুবর্ণ কৈলাস বলা হচ্ছে। এবং বহু ভক্তের তোলা ছবিতে, বিশেষত বিদেশি ভক্ত যারা এসেছিলেন বাবাজি থাকাকালীন, তখন তো ইন্ডিয়ানদের কাছে অত ভালো ক্যামেরা ভিডিওগ্রাফি ব্যাপারটা ছিল না, তারা অনেকেই তাদের ভালো ক্যামেরা তোলারের দিয়েতে ছবি টবি তুলেছিল। তো কারো কারো ছবিতে, সবার কাছে সব জিনিস প্রকট হয় না বা আসে না, কারো কারো কাছে যখন সেই ছবি প্রিন্ট করেছে তাদের দেশে নিয়ে গিয়ে বা ভারতেই কোথাও কোনো ল্যাবে, তখন দেখছে গোল্ডেন কালারের। অথচ সে যখন তুলছিল ফটোগ্রাফি, তখন সাধারণ পাহাড়ের মতো নিচে রং দিয়ে দেখেছিল, গ্রে কালার বা ব্ল্যাকিশ গ্রে টাইপের। মহাপাত্র বাবাজি বা এই আবির্ভাবে যার নাম হৈরাখান্ড ভগবান, হৈরাখান্ড বাবা, যিনি শিবের অবতার বা স্বয়ং শিব, তিনি এলেন কেন? কি শিখিয়ে গেলেন? আজকের এই পৃথিবীতে ওনার আশার, ওনার দেওয়া শিক্ষার রেলিভেন্স কি, বা শিক্ষাটাই বা কি? बाबा महान थे। ओम नमः शिवाय का जप खूब करो कहने वाले थे। गायत्री मंत्र का जप करो, कर्म योग करो, कीर्तन करो, खाली मत बैठो। नाराज होते थे। कर्म करो, खाली मत बैठो, वर्क करो, कर्म योग करो, कर्म ही पूजा है, ऐसा कहते थे। Karma yoga is selfless service for something bigger than yourself. Every work is karma yoga, really, and that can be in many ways. That can be by making a documentary, and Babaji made us carry lots of stones and do sometimes really seemingly useless things. I mean, building walls at the riverbed, and the next rain comes and it's all gone again, and yeah, that we did sometimes things which didn't in a logical way always make sense, but then the actual doing is changing the person. A little story which I once had is that I was once feeling not well in the afternoon, just as waking up, and I thought, maybe I shouldn't go for my bath, bit fluish, but then I thought, let's go anyway. So I went, a little bit self-pity. I was going towards the stairs down, and I heard this voice from downstairs, unrecognizable Babaji, from, "Hey you, come down." And I thought, Babaji, oh, okay, I'll come down. And he said, "Quickly." I thought, well, don't you see what I feel like? And I started to come down, and he again shouted a few times, "Quickly." And I thought, what is this? I'm now already feeling like this, little bit self-pity movie. And I arrived there, and before I could say something, "Here, quickly, we build a bridge," and a bridge with stones in the river. And he said, "This stone there." I had no time to say anything, or knowing that Babaji knows best, but ego was definitely saying, "No, I'm not well, I don't like." So I started to do anyway these things,
And after 20 minutes, half an hour, he called also some other people. I started to forget about me not feeling well. And then I started really, and all of a sudden he was gone. And after 1.5 hours or something, we had a bridge going there. And I was well. There was no feeling of fluish or whatever. Now, I don't know in what way, but I mean, for me, the teaching, because maybe I was just a bit groggy or whatever, that maybe there was no real flu, or maybe I'm not saying that if you do karma yoga, your flu will go away, but it was the change. I went back up after my bath like this, and it was a whole different energy field which I had in me and around me, with the essence of Babaji's teachings and the pointers. We made it easy so people can give that to all of their family and friends, so it is easy, accessible to have this sort of information. And then Babaji will do the talking. Because if somebody goes to Haidakhand and spends a month there and does the arti and sings, follows the karma yoga, whatever, if he goes back to the world and people are asking him, so what is interesting there? It's very difficult to verbalize, to put in words and concepts for other people to understand. But something, the mind will never manage, but something will have to be triggered by the heart. And if you are, as your brother is gone, or your mother, or your whatever, and then you are feeling the vibration they got from there, then maybe yes. But with the message will go out only when we are ready. And we can only do our service. Babaji will call the people which are ready. That was even at that time in Haidakhand, when Babaji was there. Some people could stay, other people will quickly have to go. Not because they are bad people, but just because they were not ready. बाबा के साथ में हमेशा यही महसूस किया कि जितना भी अगर अपन अभी 10-12 लोग आए मंदिर से, तो यात्रा में जा रहे हो, उसमें जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो जितना यंग एज ग्रुप के लोग होते थे, बाबा अनटोल्ड है, मतलब कहा नहीं है कभी कि तुमको ये करना है, तुमको, लेकिन सपोज है 100% के तुमको करना ही है। बाबा ने कभी किसी ने कहा तुमको करना है, तुमको, लेकिन सबको ये अंडरस्टूड है कि नहीं तुमको यही करना है। यंग लोगों को अगर सीनियर आदमी है उसकी मैक्सिमम हेल्प करनी है, लेडीज है, बच्चा है साथ में, तो उसका मैक्सिमम हेल्प करनी है। अगर कोई पीछे रह गया तो भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रह कैसे गया अकेला, मतलब उसको या किसी को भी डांट तुमको पड़नी है आके कि तुम भी तो थे वहां साथ में, व्हाट वर यू डूइंग। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको सत्य, सरलता, प्रेम, जो बाबा करे, अरे भैया प्रेम एक शब्द नहीं है, इट्स नॉट ओनली अ सिंपल वर्ड, ये साथ के हैं, तुम्हारे हैं। मैं तुमको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि आज तुम इन सबके साथ अपना बनाओगे तो कल मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया को एक साथ रहे। मैं भारत के लिए साफ कर देता, मैं केवल इंडिया की बात नहीं करता हूँ, आई वॉन्ट टू मेक होल वर्ल्ड एज वन। যে ব্যক্তি কর্ম করে না তার সে ব্যক্তির বেঁচে থাকা সেটা হচ্ছে মৃত্যুরই সমান। সুতরাং প্রত্যেককে উনি কিছু না কিছু আশ্রমের কাজ, আশ্রমে আমরা গার্ডেনিং করতাম, কেউ কিচেনের কাজ, রান্নাঘরের কাজ, সবাই মিলে আমরা কাজ ভাগ করে প্রত্যেকে কাজ করতাম। এবং সবাইকার মধ্যে হয়তো অনেক লোক এসছে, তাদের ভাষা বিভিন্ন জায়গা থেকে, কেউ ইটালি থেকে এসছে, কেউ জার্মানি থেকে এসছে, তাদের ভাষা আমি জানি না, কিছুই জানি না, কিন্তু তাদের একটাই কথা হচ্ছে ওম নমঃ শিবায়। এই ওম নমঃ শিবায়ের মধ্যে দিয়ে আমরা প্রত্যেকে একের সাথে অপরের পরিচিতি পেতাম। আমরা জানতে পারতাম যে বাবাজি এই জিনিসটা, এটার মানে যেটা করাতেন সেটা হচ্ছেন, বাবাজি বলতেন কি সারা পৃথিবীকে ভালোবাসো, শুধু নিজেকে ভালোবেসো না, শুধু নিজের কথা ভাবো না, ভাবো সারা পৃথিবীর কথা, তবে না পৃথিবীকে, সমস্ত দেশকে তুমি রক্ষা করতে পারবে। এটাই ছিল বাবাজির মানে
মানে উপদেশ ছিল এটাই। बाबा मंशा पे लगी, आपका मोटिव क्या है, आप किस उद्देश्य के लिए आए हैं। तो जिसके लिए भी आए हैं, जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर हमारे हिंदुस्तानी भगत है, ईरान से आदमी आता है, मुसलमान कंट्री भी यहाँ पे है, ये नहीं कि मतलब क्रिश्चियन ही आता है, मुसलमान। आप नवरात्रि में आओगे आपको कितने मुसलमान मिल जाएंगे, ईरान के, इराक के, जो यहाँ पे आके वही हमारा जो दैनिक क्रियाक्रम है, सुबह चंदन लगाना, उसके बाद आपका हवन में करना। बाबा जी कहते थे कि सारे धर्मों के लोग यहाँ पे आएंगे और जो है हैड़ाखान में आके जन सेवा करेंगे। और जो हमारा जो हैड़ाखंडी समाज है, इसमें ट्रस्ट हो गया बाबा जी का, तो हम लोगों ने जो हैड़ाखंडी समाज के तरफ से हमारे चेयरमैन साहब ने या कमेटी ने, तो यहाँ पे स्कूल जो है जो रूरल एरिया में है, जहाँ पे एक टीचर है, एक टीचर हम लोगों ने दिया हुआ है, उसका जो खर्चा समाज बढ़ता है। हर बच्चे को एक स्वेटर, कभी स्कूल की ड्रेस, जितने भी इस क्षेत्र के जो आपके स्कूल हैं और अस्पताल है, फ्री दवाई पड़ती है। 50 गाँव के लोग आते हैं, बिगर पैसे की दवाई, मात्र 10 रुपए की पर्ची कटती है, जो कितनी 10 रुपए की दवाई जाए। एक डॉक्टर है आयुर्वेद का, एक PTS है, एक फार्मासिस्ट है, पंचकर्मा भी हम लोग यहाँ पे करते हैं। जो जितना भी हमारे एरिया का ट्रैफिक है, यानी कि इकोनॉमी का ट्रैफिक है, वो हैड़ाखान पे डिपेंड तब भी था, आज भी है। जैसे आप क्यों आते हैं हैड़ाखान, अगर हैड़ाखान बाबा नहीं होते तो आप भी कहाँ जुड़ पाते। आप नैनीताल जाते, मंसूरी जाते, आप हैड़ाखान नहीं आते। ये ऐसा हुआ, इंदिरा गांधी ने गवर्नर को, पहले गवर्नर यहाँ आया था, एक हफ्ते के बाद चले गया, तो फिर एक हफ्ते में आ गया। तो इंदिरा जी ने कहा बल मैं बाबा के दर्शन करना चाहती हूँ, समय मांगो, टाइम मांगो। गवर्नर फिर एक हफ्ते में आ गया यहाँ, तो बाबा को पूछा, बाबा ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा हो ये इंदिरा गांधी में मतलब दर्शन करना चाहती हूँ, क्या टाइम दे दें उसको। मैंने कहा बाबा जी इस वक्त तो बरसात का टाइम है और फसल है, जब प्रधानमंत्री आएगा तो उसमें हजारों आदमी आएगा, जगह नहीं होगी, इसको अप्रैल के महीने का टाइम दे दो। अप्रैल में गेहूं कट जाता है, यहाँ भी होगा और फिर नदी में भी हो जाएगा। तो ये हुआ, फिर गवर्नर चले गया। ये देखो सीढ़ियों नीचे नदी पे तो उतरे हो गए, मेरे कंधे में हाथ रखा था, नीचे जा रहे थे बाबा, पीछे जो सैकड़ों आदमी था। बाबा ने कहा, पहाड़ी में कहा, देखो सभापति जी, ये इंदिरा गांधी राण को ध्याई 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 करेंगे, इसी के सुरक्षा गार्ड, इसकी शरीर सन्नी हो जाएगी, ये कहा था बाबा। ऐसा ही हुआ। জানি না বাবাজির খেলা, বাবাজির আমার সঙ্গে বাঙালি এবং অবাঙালি যত ভক্ত আছে, অধিকাংশ 90% উপরের ভক্তর কাছে শুনি বাবাজি তাকে স্বপ্ন দিয়েছেন, বাবাজি তাকে স্বপ্নে এই কথা বলেছেন, ওই কথা বলেছেন, সেই কথা বলেছেন, সেই হিসাবেই সে বাবাজির অনুরক্ত। তো আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলো সম্পূর্ণ অন্যরকম। বাবাজিকে আমি কোনো স্বপ্নে দর্শন পাইনি, এবং সেই অভিযোগ বাবাজির কানেও দেওয়া আছে যে তুমি তো একবার অন্তত আমাকে দর্শন দাও। তো আশ্চর্যজনক হলো সত্যি, তিনি যেন আমার সাথে কথা বলেন। তিনি জানি এটা হয়তো অনেকেই বিশ্বাস নাও করতে পারেন, বিশ্বাস না করাটাই স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক কিছু নয়, কিন্তু আমার যা কিছু অভিজ্ঞতা সেটা যেন বাবাজি বলে আমাকে যে তুই এইটা কর। যেরকম বই লেখার সময় কানের কাছে, হ্যাঁ পারবি তুই কর, পারবি তুই কর, কর, জানিস না ইংরেজি জানিস না, কি হয়েছে, কর কর, হয়ে যাবে হয়ে যাবে, আমি আছি কর। Several things that I was involved in had his name in it. Like I joined a Kriya yoga group, and Babaji's name came up often, of course. And also I was doing the kirtan and his name came up. And there were a few other instances, like my family talking about Paramahansa Yogananda and Babaji, and some other instances in which I noticed that his name was very constant. So that is mainly what happened. There were several times that I deep dream about him, but the dreams were not as clear as I would like to
I would have liked him to be, but at the same time, they were an indication that he was on my mind, and that that this person who has been reappearing constantly throughout the different activities I was doing had being on my mind to the point that it was also in my dreams. এটা 17 সালে দেখেছি, আমি ডেট বলতে পারবো না কারণ আমি অত মাইনিউটলি মনে রাখিনি। আমি একটা স্বপ্ন আমি দেখছি যে কোল্ড ডেজার্ট অর্থাৎ লাদাখ অর্থাৎ তিব্বত যে কোনো জায়গায় হবে কোল্ড ডেজার্ট, পুরো মানে যেরকম কোল্ড ডেজার্টের ছবি আমি কোনো সময় একটা দেখেছি, সেখানে আমরা 30-35 জন মানুষ, কাউকে চিনি না, একটি মাত্র মেয়েকে চিনি যিনি যে হৈরাখানের ইটালির মেয়ে, ওর নাম ওলা, ওই শুধু আমার পরিচিত, ওখানে রয়েছে। আমরা কেউ কথা বলছি না কিন্তু একে অন্যের মনের ভাব পরিষ্কার বুঝতে পারছি। কেউ বলছে যে এই এই ওরা চলে আসবেন, এই ওরা চলে আসবেন। হঠাৎ করে দেখলাম সবার মধ্যে একটা দৌড়দৌড়ি, ওরা এসে গেছে, ওরা এসে গেছে, খাওয়া দিয়ে উঠছে। আমি দেখছি হিউজ বডির লামা, হিউজ বডি, গেরুয়া নিচে, লুঙ্গি করে পরা, খাটো, ওপরটা ওপেন, লামা, ন্যাড়া মাথা, বডিগুলো হিউজ। সেই একজন, সবাই সন্ত্রস্ত, আমি তো কারোর দিকে তাকাচ্ছি না, হঠাৎ করে ওখান থেকে একজন এরকম চেহারার লামা, ধবধবে সাদা গায়ের রং, গেরুয়া নিচে লুঙ্গি, উনি এলেন আমার ডান কানে, একটা কোনো কিছু মুখ লাগালেন, লাগানোর স্পর্শটা নেই, মুখটা সামনে এসে একটা উচ্চারণ করলেন। আর আমার ভেতর থেকে কেউ যেন বলছে এটা তোমাকে মনে রাখতে হবে, এটা তোমাকে মনে রাখতে হবে। এবার আমি এই সুষুপ্তি, এখন বুঝি এটা সুষুপ্তি, এটার থেকে আস্তে আস্তে জাগছি, আমি যাতে ভুলে না যাই, আমি আপ্রাণ চেষ্টা করছি ওইটাকে মনে রাখার, ওই উচ্চারণ যেন আমি ভুলি না। এইটা যেভাবেই হোক একটা সিমিলারিটি মনে করে 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 জাগলাম। এবার আমি বুঝতে পারছি না ওটা যে দীক্ষা, ওটা যে দীক্ষা আমি বুঝতে পারছি না, কিন্তু আমার শব্দটা আমি গেঁথে রাখলাম মনের মধ্যে, জেগে গিয়ে। এবার সুজলকে আমি এখানে কলকাতায় আসার পরে সুজলের সাথে যে যোগাযোগ হলো, ওর কাছ থেকে আমি প্রচুর জিনিস শিখেছি, এখনো নিরন্তর শিখে যাচ্ছি ওর কাছ থেকে। সুজলকে যখন আমি বললাম যে সুজল এইরকম রূপ দেখলাম, এইরকম ঘটনা দেখলাম, তখন ও আমাকে বলল তাহলে বুঝতে হবে যে তোমার সাথে বাবাজির হয়তো আরো অনেক জন্মের সম্পর্ক, এবং হয়তো লামা রূপে বাবাজি যখন লীলা করেছেন তখন তুমি তার সাথে কোনো কানেক্টেড ছিলে, হয়তো তোমার কোনো কারণে তোমার আবার সেই জন্ম হয়েছে, আবার সেইভাবে তুমি ওভাবে পেয়েছো। কারণ অ্যাকচুয়ালি আমি এটা বলতে পারি, আমার যে বোধের যে জায়গাটার উন্নতি হওয়া, একটা তমগুণ থেকে রজগুণ থেকে সত্যগুণ, এটা এত স্পিডি হয়েছে যেটা আমাকে এত স্পিডে হয় না কারোর, এত স্পিডে কারোর হয় না, খুব রেয়ার। थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, महाराज जी एक बार बात कर रहे थे तो उन्होंने ऐसे ही बात को कहा कि हमारी एक पगड़ी मद्रास में भी रखी हुई है और उस थियोसॉफिकल सोसाइटी के लोग भी ऐसे मकान जब थे तो वो उस समय महाचौहान के आगे संबोधित करते थे। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी में सबसे जो ऊपर टॉप मोस्ट व्यक्ति है वो है महाचौहान। और जब थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडेशन हुई तो जनरल ऑलपोर्ट थे जो न्यूयॉर्क में थे, तो वो अपने उसमें कहते हैं कि एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ मेरे उसमें कक्ष में, उसके सर पे पगड़ी थी, भारतीय लिबास था, दाढ़ी थी जैसे राजपूती, वो कुछ देर बात करें फिर वो गायब हो गए और उनकी पगड़ी वहीं पड़ी रही। तो आरटीआर में चेन्नई में इनकी पगड़ी मौजूद है। तो महाराज जी ने ऐसा कहा, इसमें खोजा गया तो पता लगा कि भाई मद्रास में तो एक ही पगड़ी है, वो है मास्टर मौर्य या फिर महाचौहान जो कहा जाता है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना में भी भगवान का मतलब कि हस्त
যাচ্ছে সবাইকার মনে। এবার কারোর ভেতরে ভক্তি বেশি আছে, কারোর মধ্যে ভক্তিটা হয়তো নেই। কেউ হয়তো ভক্তিটা থেকেও সেটাকে স্বীকার করতে চায় না। সে বলে, হয়তো সে ভেবেছে যে কে সবাই বলছে এই বাবাজি ইনি নাকি ঈশ্বর, স্বয়ং ভগবান, স্বয়ং শ্যামা সদা আসে, স্বয়ং মহাদেব। কে যার জন্য মানুষ এত দৌড়ে দৌড়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে আসছে। তারা যখন বাবাজির কাছে এসে বসেছে, তারা যখন বাবাজিকে দেখেছে, তারা ঘন্টা দুইতে তারা পরবর্তীকালে এসে বলেছে আমাদের যে তারা সেই জায়গাটা ছেড়ে উঠতেই পারে না। তাদের শরীর এতটাই ভারী হয়ে গেছিল, তারা बाबाजी सामने যেতে পারে। एक बार यही आश्रम की बात थी, भक्त आए, बहुत सारे बोलते कि हमें भक्त, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब सब थोड़ा साइड हटके तब कहते हैं, तो भगवान कहते हैं कि मेरे केवल भक्त तो बस 3 ही हुए हैं, गोरखनाथ, रावण और गुमानी हुए, ये सब तो कुछ नहीं है। एक बड़ा किस्सा भी, जब बाबा पुराने स्वरूप में थे कटरिया में, तो 50,000 आदमी आता था एक टाइम, तो बाकी ऐसा साहित्य में होता है 50,000। तो अब भगवान ने ये कहा कि ये सब लोग तो, अब भगवान ने ये सोचा कि यार ये सब लोग तो अब भक्त अब बनते हैं, तो मुझे अब देखना चाहिए कि अब भक्त कौन है। तो वो उन्हें किसी पहाड़ पे गई थी, देवी का टेम्पल है एक वहाँ पर उधर, ये मुझे ऐसे मैं एग्जैक्ट नाम नहीं लूँगा, या क्या पता मैं सही कहूँ या ना हो। तो पहाड़ पे रही ऊंचाई पे, तो खूब भक्त हजारों उनसे क्या बोलते हैं, जो मेरा भक्त है वो इससे पूछ जाए। तो सब लोग ये बोलते नहीं यार, इनका तो एज के कारण कुछ उन्हें असर हो गया है दिमाग पे, तो वो सब दिमाग पे, पर एक भक्त रह गए थे गुमानी, और वो उनकी चोटी पे कूद देता, पर उन्होंने हवा में उन्हें कैच कर लिया, पकड़ लिया बोले। तो इसलिए महेश महाराज बोल क्या गए थे, भक्त या शिष्य बनने का प्रयास मत करना, बोले एग्जाम हो जाएगा, परीक्षा हमेशा भक्तों और शिष्य को परीक्षा देनी पड़ती है। ये एक अंकल ने मुझसे कहा था, वो काफी एजेड है भक्त, बोले कि भक्त और शिष्य को परीक्षा देनी पड़ती है। आपने शायद सुना भी होगा कि जो जब भगवान शिव के एग्जाम जो होते हैं बहुत बहुत भयंकर होते हैं, आग निकालना या कुछ भी ऐसा, तो बोले फिर तो एक भक्त ने ये कहा कि अब हम कैसे हो पा, तो बोले सुनो, बच्चे की कभी परीक्षा नहीं, बच्चे की इच्छा या जो माँ के पास आ गया तो उसका एग्जाम क्या क्या तो है ना, माँ है ना उसकी, इसीलिए तो कहते थे बच्चे बन के रहना, बोले बड़े बनने का मत प्रयास करना, ना भक्त ना शिष्य, बोले हम तो कुछ नहीं कर जानते। Babaji is not a human being. Babaji was playing a human being, but he is not a human being. I've seen many saints and evolved people and respect for many, but Babaji was not a human being. Even though he of course he had a human body and everything was like for you and me, I suppose. Yeah, that was different being around Babaji. There were people of 5 years old and there were people of 90 years old around Babaji, but everybody seemed to be a child around him. Whether they were 90 or whether they were still, they just wanted to be in his lap or be with him or get a kind word or... Yeah, he touched the deepest sense of everybody who stayed with him. One time, Babaji comes out of his little kutia, and I was standing there waiting for him, and we walk past his Havankund, and Babaji says, Om Namah Shivaya. I had just heard that morning or the day before something about Shiva, that Babaji was a Shiva avatar. But I had no idea what that was, but that we were Shiva devotees. What that really meant, I had no idea. I was just a kid from him in the 20s, and I was also a foreigner, so very limited understanding of this. And on the moment that Babaji said Om Namah Shivaya, I thought, oh, I was like a little boy myself. So I said to him, you are a Shiva avatar. And he looked at me and he said, yes. And Vishnu?
and Brahma, and then he walked away. মধুবন হলি মথুরা যে শহরটা সেটা থেকে প্রায় 2 কিলোমিটার দূরে। এটা একটা গ্রাম্য জায়গা। বাইরের থেকে এই জায়গাটাতে যখন প্রবেশ করবেন তখন সেরকম কিছু বুঝতে পারবেন যে মধুবন মহলি হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একটা বিশেষ লীলাস্থল, আর বাবাজিরও এটা একটা বিশেষ লীলাস্থল। কেননা 1970-এর প্রপত্রে উনি নিজেই প্রকাশিত করেছেন যে এখানে একটা আমার বহু প্রাচীন ধ্বনি আছে, এটা 60,000 বছরেরও পুরনো। বাবাজির প্রেজেন্সে সেই ধ্বনিকে আবার প্রজ্বলিত করা হলো। আন্ডারগ্রাউন্ডে বাবাজি বলছেন এখন আগুন জ্বলছে। বাবাজি সব ভক্তদের ইচ্ছা হলো যে এত গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা যেখানে বাবাজি 60,000 বছরের পুরনো ধ্বনি আছে, তো এখানেও তো বাবাজির বিগ্রহ থাকা উচিত, ভক্তদের সবাই আসা উচিত এই জায়গাটা দর্শন করতে। তো তাই সবাই উদ্যোগী হয়ে একটা মন্দির করে বাবাজির সেই আদি রূপের প্রতিষ্ঠা হলো। মন্দিরটা যখন কনস্ট্রাকশন শুরু হলো তখন বাবাজি তার আগে এসছেন এই জায়গাতে। কন্ট্রাক্টর যে ছিল তাকে ইনস্ট্রাকশন বাবাজি দিয়ে গেছিলেন যে তোমার লোকেদের বলে দেবে 3 না 3.5 ফিট এরকম একটা পার্টিকুলার স্পেসিফিক উনি বলে দিয়েছে, তার বেশি যেন ফাউন্ডেশনের মাটি না খোঁড়া হয়, খুঁড়লে কিন্তু বিপদ হবে। তা বাবাজির মেসেজ লেবারদের মধ্যে এটা কনভে করে দিয়েছিল, কিন্তু লেবার যারা কাজ করছিল তাদের মধ্যে অনেকে কিউরিয়াস ছিল যে কেন 3-3.5 ফিট করছে, একটু বেশি খুললে কি আছে, কি অসুবিধা দেখি না। মানে ওই যখনই একটু বেশি খুঁড়েছে তখন মাটির ভিতর থেকে দাও দাও করে আগুন উঠে এসে তাদের দেহকে জ্বলিয়ে দিয়েছে। বাবাজির অশেষ কৃপায় প্রাণে রক্ষা পেয়ে গেছিল তারা। তো এটাই হচ্ছে প্রমাণ যে ওখানে বাবাজি খুবই প্রজ্বলিত অবস্থার মধ্যে আছে। जो जर्नी हमने शुरू किए थे लास्ट ईयर, फाइनली उस जर्नी का ऑलमोस्ट एंड में पहुंच चुके हैं हम। ये जर्नी एक्चुअली था बाबाजी कौन है, बाबाजी क्या महावतार बाबाजी है, बाबाजी क्या लॉर्ड शिवा का पार्ट है। बहुत सारे सवाल था, सारे सवाल देख के हमने एक जर्नी शुरू किया। आई न्यू अबाउट बाबाजी, बट ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ट्रस्ट करता था, बहुत कुछ जानता था, ऐसा नहीं है। फिर प्रबीर अंकल के साथ मेरा बात हुआ एंड फाइनली प्रबीर अंकल का ड्रीम प्रोजेक्ट था ऐसे एक डॉक्यूमेंट्री बनाना, एंड मैं जुड़ गया इसके साथ। मेरा सीरियसली कोई आइडिया नहीं था क्या करना है, कहाँ पे पहुंचना है, क्या दिखाना है, कोई आइडिया नहीं था। फिर बहुत सोच के क्या देखा कि मेरे अंदर खुद के अंदर बहुत सारे क्वेरीज हैं, एंड हम ऐसे कंट्री से बिलोंग करते हैं जहाँ पे हम खुद गॉड भी हमारे सामने आया तो हम उसे भी क्वेश्चन पूछा, छुड़ा नहीं। श्री कृष्ण जी जब आया, शिव जी जब अवतार शिव जी का आया, हमने उसे एक चांस पे मान नहीं लिया कि यही गॉड है। हमने सवाल पूछा, हमने जानने का कोशिश की ये एक्चुअली है कौन। अर्जुन के अंदर कुछ डाउट हो रहा है, वो डाउट क्लैरिफाई कर रहा है श्री कृष्ण जी। सेम थिंग यहाँ पे हुआ कि हम भी क्वेश्चन पूछा, बहुत लोगों से क्वेश्चन पूछा, बहुत किताब ढूंढ के देखा, बहुत कुछ करके हम एक्चुअली ये जो डॉक्यूमेंट्री आप देख रहे हो ये कुछ क्वेश्चन एंड आंसर। जैसे कि एक क्वेश्चन का आंसर शायद ये डॉक्यूमेंट्री में हम लोग दे नहीं पाया कि
महावतार किसे कहते हैं? हम महावतार बाबा जी कहते हैं। महावतार कौन है? महावतार वही आदमी है जिसका कोई जोनी से जन्म नहीं हुआ, जिसका मौत भी नहीं हुआ, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। जैसे लास्ट बाबा जी को जब मिला, हीराखंड बाबा जी को, आप लोग जानते हो कि एक केव में एक 16 to 17 ईयर्स या 18 ईयर्स का एक बंदे को मिला था हीराखंड बाबा। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, फिर हीराखंड के बाबा के तो मौत हुए थे ना, तो हीराखंड बाबा एक्चुअली 12 to 13 ईयर्स के लिए आए थे धरती पर। एंड उस टाइम क्या हुआ, बहुत लोग बोल रहे थे अब रह जाइए प्लीज। फिर उन्होंने कहा ओके, तुम लोगों का जो प्यार है, तुम लोग जो चाहते हो, एक्चुअली मेरा ये शरीर चाहते हो, राइट, मैं ये शरीर तुम लोगों के लिए छोड़ के जाता हूँ। एंड हीराखंड बाबा का जब मौत हुआ, आप लोग अगर पढ़ोगे तो जान पाओगे कि एटलीस्ट जितना दिन उसे रखा गया था हीराखंड में, कि देश विदेशों से बहुत सारे भक्त आए थे आने का टाइम देने के लिए, उसका बॉडी में कोई डिकम्पोज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बियर्ड ग्रो कर रहे थे। सो एक लग रहा था कि एक बंदा बस सो रहा है। द लास्ट थिंग, हीराखंड बाबा नेक्स्ट कब आएंगे? हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत लोग पूछते हैं, कब आएंगे। तो हीराखंड बाबा शास्त्री जी को एक पोएम बोल के गया था जाने के पहले कि पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाई, अब के बिछड़े कब मिले दूर पड़ेंगे जाए। पत्ता टूट गया, बहुत दूर हो गया, शायद बहुत देर लगेगा तो बढ़ मिलेगा।